Tesla imao 10 kompanija. Ta pisma su otkrivena, poznata su. Šta je Teslino proročanstvo? Dronovi. Pa 1928. godine poslednji Teslin patent je taj letelica sa vertikalnim poletanjem, sa 4 propelera. Ja sam bio slobodan u Njujorku na konferenciju Tesla. Citiram 11. Markusovu tezu o Feuerbachu koja glasi: filozofi su samo različito tumačili svet, a radi se o tome da se on promeni. Ako ga neko promenio, to je Nikola Tesla. A daljinsko upravljanje, na kome danas počiva civilizacija, je njemu bilo samo usputno delo. On kaže da je poznavao lično 5 američkih predsjednika. New York Times je objavio oko 700 članaka od Nikoli Tesla za njegovog života. Sve sam našao. Kao što je mobilna telefonija, tako će biti energija. Energija je svud oko nas. To je problem biznisa, znači nije problem tehnologije. Tesla je to još u Colorado Springsu rešio. Oprosti, što kažem ti lično i personalno, i to možda ne možeš da snimiš, to je izmišljena priča. Sad rekao Platon, dragi mi je Sokrat, ali mi istina draža. Nije Tesla izmislio električni auto, nego je nemački car Wilhelm. One komunističke priče da on bio siromašan, to su gluposti. Marko nije isto bio kod njega u laboratoriji radio, pa ga je pokrio, pa je... Pukovnik John Jacob Astor bio je mecena i Teslin dugogodišnji prijatelj. Zašto se za Nikolu Teslu kaže da je nenadmašni genije? I najveća čast u Njujorku je bila biti pozvan kod njega na večer ili u njegovu laboratoriju. Ovo su najnovije majice zlatnog doba i ako želite naručiti, pošaljite poruku na e-mail koji se nalazi u opisu ispod ovog videa. Dobar dan i veliko poštovanje, dragi Milovane. Hvala. Čast mi je i još veće zadovoljstvo što imam danas priliku razgovarati sa vama o, kao što mnoge knjige kažu, nenadmašnom geniju. Vi se cijeli život bavite Nikolom Teslom. Vi cijeli život ste okruženi knjigama. Vi ste čovjek koji je iz jednog malog seoceta u Srbiji, proputovali ste ipak cijelu Europu. U Americi ste održali predavanje u hotelu New Yorker, veoma zapaženo, na kraju kojeg ste dobili mnoge pozive za ručkove, vizitke i svašta nešto dalje. Napisali ste mnogo knjiga o Nikoli Tesli, o njegovom životu, djetinjstvu. Ono što je mene posebno nadahnulo, posebno iznenadilo, jeste knjiga o ocu Nikole Tesle, Milutin Tesla, koju sam
rado i drage volje pročitao i u nadi da će uskoro biti i knjiga o majci Nikole Tesle. Razgovarat ćemo danas i cijelu emisiju posvetiti vama, vašem životu, ali i Nikoli Tesli, jer je on temelj i stup, da kažem, vašeg istraživačkog i naučnog rada. Veliko hvala što ste pristali da se vidimo. Hvala i vama. Interesovanje za Nikolu Teslu počinje od veoma ranog detinjstva. Ja sam 63. godine rođen, ali 76. godine je bila velika državna proslava 120 godina rođenja Nikole Tesle. Imao sam uvek sklonosti ka prirodnim naukama, fizika, matematika. 76. je bio poznati časopis u to vreme Galaksija, koji je objavio jedan specijalni broj, malo kasnije, ali tada su isto pisali puno, novine su sve pisali, bile su TV serije i po prirodi stvari ja sam bio sklon fizici, posle sam otišao u matematičku gimnaziju, učio fiziku lasera, pa studirao posle teorijsku fiziku na Prirodnom matematičkom fakultetu, ali u Beogradu, ali meni se nekako nije uklapalo to što su nas učili sa onim što sam ja imao neku predstavu o Tesli. Pa sam ja počeo nešto sam da istražujem. I tako, od malih sitnica došlo je do svega toga. Pa sam posle obišao sve. Od, znači, rodnog mesta Smiljana, do mesta gde je rođen, do mesta gde je preminuo u hotelu New Yorker. Imao sam čast da spavam 2 noći tamo u toj sobi, imao to predavanje naravno, i napisao sam stvarno puno knjiga, naučnih radova, feljtona, članaka i svega toga, i stvarno sam posvećen tome, bez lažne skromnosti. Iz Graca sam, na primjer, donao oko 500 dokumenata na nemačkom jeziku, koje polako prevodim. Znači, obišao sam Bavarsku, sve što je moguće, Štajersku, Bavarsku, znači sva mesta gde je Nikola Tesla bio, ne samo što sam pročao, nego sam donao dokumenata puno. I stvarno sam posvećen tome, s punom snagom, ne fantaziram ništa, ja sam surovo realan čovek, naučnik, ali ono što sam ja otkrio, to prevazilazi granice mašte. Puno je toga, puno. Naravno, da sam odradio njegovo poreklo, po ocu, to sam objavio, treba ta knjiga da ide na engleskom, Mana Strudenica mi je objavio tu knjigu, što sam ponosan, isto radim sada o majici, o Mandićima, njenom poreklu. Tesla ima veoma znamenite ujake, bili su veoma moćni ljudi i pametni u to vreme i na mnogim položajima. Tesla je jedna beskrajna priča i prava srpska priča u svim pogledima, na svakom domenu i na svaki način. Hvala za ovaj kratak uvod u cijelu emisiju. Obavezan dio razgovora će biti baš i o porodici, ali i o njegovom bratu, Danetu. Prije nego počnemo, ja ću samo reći jednu stvar koja je meni bila najsmješnija, ali najzanimljivija. Vi ste čovjek koji je noći i noći spavao. Dragi gledaoci, zamislite gdje? Ne ispod mosta, ne u svojoj kući, ne po hotelima, nego u muzeju Nikole Tesle. Molim vas da nam kažete šta ste sve otkrili i šta sve zapravo, kakvo blago naučno, istraživačko krije muzej Nikole Tesle. Muzej Nikole Tesle, odnosno arhiva muzeja Nikole Tesle, pod zaštitom UNESCO. Što znači
predano na srpski jezik, da mora da bude dostupna. Međutim, ja sam slobodan čovek, ja sam naučnik, ja sam najnormalniji čovjek na svetu, ali uprava muzeja nikako ne dozvoljava nama istraživačima pristup. Bili su neki direktori koji su nama to omogućavali i kad su oni bili, ja sam imao pristup tamo. Tamo su došli 50 i više sanduka građe iz Njujorka, to je zahvaljujući Savi Kosanoviću, sestriću. Oni su jednostavno otvorili, pogledali i zatvorili. Nešto sad se kao čuva tamo pod nekim uslovima, izvode neke kerifeke, da kažem, to niko ne zna da pročita. Niti koga to zanima. Ima tamo dosta ljudi, dosta je tamo zapošljenih ljudi, puno ljade, ali ima par ljudi koji se stvarno bave ozbiljno. Bave se nekim radovima, inače to je katastrofa za Teslu i za Srbiju, jer svet od nas traži to. Ako je pod zaštitom UNESCO, to mora da bude dostupno. Oni kažu, ne može da pročitamo pismo. Pa ne može, ako ne možete, objavite. Mike Cypher je jedan od najboljih poznavalaca Tesla iz Amerike. On je doktorirao na Teslinom rukopisu. Pročitaće on, pročitaće neko drugi. Ima ovih ljudi pametnih i stručnih da pročitaju neki rukopis, neka pisma. Međutim, oni se brane zatvorenošću. To nije potrebno. To nama ne treba. Nama treba da to bude dostupno, jer svet od nas to traži. To je velika bruka i sramota za Republiku Srbiju. To mogu pod punom materijalnom i moralnom odgovornošću da kažem. Znači, tamo postoje i kažu, uzeli su Amerikanci, uzeli su Rusi. Niko nama ništa ni uzeo. Jesu neke budale nešto prodale, neke papire. To je činjenica, to se zna. I ono japanskoj sekti su prodali isto. Koji su bacila onaj gas, tamo, metro u Japanu. Sve ima te gluposti, ali glavni materijal se nalazi u Beogradu. I samo smo mi krivi što to ne proučavamo, jer nema ko. Oni stari akademici su biološki izumrli, ali oni nisu stvorili generacije novih istraživača. Nisu uputili, toliko su bili sujetni. I mi smo sad u šahmatu. Nema novih istraživača, nema mladih, a ovi ne dozvoljavaju pristup toj građi. A građa je ogromna, neproučena. Dok ste bili u muzeju, šta je ono što ste zaista nevjerovatno spoznali i otkrili o bilo kojem dijelu života Nikole Tesle? Verujte mi da sam više otkrio na drugim mestima nego u muzeju. Ali ono što je u muzeju, na primjer, 70. godina je snimana serija i film u Zagrebu. Zagreb je snimao film o Tesli. Bilo je vreme bratstva i jedinstva, oni su sve dali Zagrebu, što su hteli. Ljudi su normalni i ja sam više iz Zagreba dobio i saznao šta ima u muzeju nego u Beogradu. To je, verujte mi, apsurd, ali to je činjenica. Znači, tamo postoje lični predmeti, dokumenta, sve to postoji. Ali je to nesređeno, to je opšti haos. Znači, kako je došlo, pogledano, sad oni kao nešto čuvaju tu. Štite. Šta štite kad ne znaju da pročitaju? Jednostavno ne znaju da pročitaju, a kao li da protumače. Oni slučajno nađu neki dnevnik Tesla i objave. Ili tako nešto. Mislim, stvarno, i prave neke izložbe pokretne. Ja ih ne ogovaram, ja ih poštujem, cenim, naravno. Ali, to je izdaleka, nije ono, ne predstavljaju Teslu na način kako bi trebalo, jer, opet ponavljam, njegova arhiva je pokojna Marija Šešić, je uradila mnogo, bivši direktor muzeja, za Teslu, i ona je stavila arhivu muzeja pod zaštitu UNESCO. Znači, mora da bude dostupno celom svetu, besplatno, dostupno. To još uvek, nažalost, nije urađeno. Dobro. Hvala za sve što ste rekli u vezi muzeja, u vezi kakvo bogatstvo se tu nalazi. Ali ovo kad ste pomenuli da ste puno toga otkrili van muzeja, gdje i šta? Duga je priča. Duga je priča, uvek se najveće otkriće nađu slučajno, bez veze. Znači, od Like Smiljana, najveće otkrića sam našao, na primjer, u Beču. Prvi pomen Nikole Tesle u Beču. Evropa, Amerika, naravno, Nacionalni arhiv Vašingtona. Bezbrojni su tragovi, nekad sam kupovao neke publikacije na buvljim pijacama. Znači, neverovatni su putevi, ali posvećenost je ta koja je dala rezultat. Mađarska. Mađarska je izuzetna zemlja i država za Tesla, jer on je ipak živeo u Austro-Ugarskoj. A Tesla je rođen u Austriji. To treba da se zna. Zato taj Graz, Linz, ako neko ima pravo da svojata Teslu, to je Austrija.
I oni to ponekad kažu, ipak su oni kulturni ljudi, kad kažu veliki austrijski naučnici, oni kažu Nikola Tesla. I njima treba to odobriti. Jer Tesla ima 2 državljanstva, austrijska i američka, a ne austrougarska. Austrougarska je stvorena tek 1867. Mnogo godina kasnije. Mnogi lupaju gluposti. I toliko sam sit. I još jedno, što je mnogo važno, moram da kažem. Tesla je rođen u selu Smiljanu. I on to kaže 39. godine u pismu Poli Fotić, devojčici jedno. Evo, šaljem ti fotografiju kuće. On je čovjek iz sela Raduča. To je srpsko selo na Velebitu. A njegov otac je bio samo tu sveštenik, sticam okolnosti. I on sticam okolnosti je tu rođen. I on tako i kaže. A to su Hrvati tekako zlopotrebili. To selo je bilo mešovito. Sada tamo nema nijednog Srbina. Bilo 11 pre 30 godina. Sad ih nema. I mi se stalno vezamo. Ne, njegovo i Austrija je bila veoma ozbiljna zemlja, Habsburgsko carstvo. I oni su njega upisali u vojnu jedinicu, u Raduču, Medačku četu, odmah, znači po rođenju. Nema on puno veze sa Smiljanom, sem što je tu rođen, što je naravno činjenica, neosporno. Kad ste pomenuli Beč i najveće otkriće, šta je to zapravo što ste otkrili? To je prvi pomen. Uvek u nauci se traži prvi pomen. To je, na ćirilici Srpska zora u Beču piše Nikola Tesla, jer je držao neko predavanje kao student. Ali to je dovoljno. Ja sam radio bibliografiju Nikola Tesla sa 25.000 jedinica. Ali za taj prvi pomen, 1873. bi dao sve ostale jedinice. Ali to, znači, da se on veoma rano uključio u život aktivan. On je bio član Srpskog akademskog društva u Gracu, Srbadija, koji se zvali. I držali su predavanja. Interesantno je to da je on prvo naučno predavanje držao o kapilarnim cevima. Sa tom temom je počeo i Einstein, sa tom temom je počeo i Max Planck. Znači, svi veliki naučnici su počeli sa tim kapilarnim pojavama. To znate, to je ono zašto tečnost puzi uz čašu, flašu, uz staklo. One, te su, znači, izgleda da to je suština, i to je suština i kvantne fizike. Tesla nije bio kvantni fizičar, ali on znao da je tu negde suština, objasniti ta tečnost, zašto se uspinje blago uz tu čašu. Vrlo zanimljivo. Kapilarne pojave, to su veoma, veoma interesantne stvari. Sve počinje rođenjem, kao što ste malo čas rekli, i sve što kasnije nosimo jeste iz porodice. Ako je Nikola Tesla toliko poseban u svim svojim poljima djelovanja i razmišljanja, kakva mu je bila porodica? Prvo ću vas pitati, ko je bila majka Nikole Tesle, koju on zaista toliko cijenio, poštovao i volio? Svi znamo, opšte je poznata stvar, da je Vitlejemska zvezda najavila mudrcima rođenje Isusa Hrista. Zna se da je Olimpijada, majka Aleksandra Makedonskog, najmoćnijeg čovjeka svog vremena, sanjala zvezde, kao i majka Karađorđa Petrovića. To su lepe priče, mitovi, legende, u koje mi naravno ne sumnjamo, obratno da su tačne. Ali, tačno godinu dana pre nego što se rodio Nikola Tesla, Srbski dnevnik u Novom Sadu, nedeljne novine koje su izlazile par puta sedmično, kao što je običaj to vreme, pišu dopis iz 1855. na Petrov dan, sinoć, znači 12. juli. Ovaj kaže sinoć, je nad smiljanskim nebom bljesnulo nešto. Čovek ne može da objasni, nema reči, ne postoji rečnik, fenomen Božji koji se desio nad tim nebom. Kometa je zasijala, zašla podno Velebita, milijarde zvezda je prosulo i tako to.
O tome niko drugi nije pisao nego Milutin Tesla, njegov otac. On potpis je dole. Pa otkud je on znao, ili ko je znao na svetu da će se na isti dan sledeće godine roditi njegov sin Nikola? Znači, njegovo rođenje je najavljeno. O tome postoje dokazi, za razliku od Aleksandra Makedonskog, Karađorđa i gospodina Isusa Hrista, ali mi imamo ovde dokaze. Znači, konkretne, ne. I kod Tesla je najfascinantnija stvar što sve postoje dokazi, postoje činjenice. Njegov otac je Milutin Tesla iz porodice koja je dala mnogo sveštenika, mnogo ratnika. Njegov deda se isto zvao Nikola Tesla, koji je bio carinski službenik neki i koji je bio preplatnik jednu knjigu u Trstu 1811. Mi to sve znamo. Majka je bila iz porodice Mandića. Mandići su iz Popovog polja iz Hercegovine i ona je imala 4 brata i jednu sestru. Ta njena braća su bile izuzetno pametna i sposobni ljudi u svoje vreme. Jedan je bio mitropolit Dabrobosanski i to veoma se malo zna da je sahranjen u Sabornoj crkvi u Sarajevu. Drugi je bio Paja Mandić, koji je bio jedan od najbogatijih Srba u Mađarskoj, kažu da je voz išao 4 sata kroz njegovo imanje. Treći je bio visoki oficir Austro-Ugarske vojske. Četvrti je bio kafedžija u Gračacu u Lici. I to je brojna prepiska Tesle s njim, ovaj mu šlao vino, pa mornari to razbiju u flaše, pa ovaj kaže, ujače, dragi, čekam ovo tvoje vino kao Jevrej Mesiju, 1000 godina, kaj pošalje mi onog našeg vina. Znači, porodica po majci, izuzetno, oni kažu da je bila napisana, mada je to teško reći, jer izašao je propis u to vreme da sve svešteničke žene mora da budu pismene. Ona je znala gorski vinac napamet. Teško je to reći da ona je bila nepismena, mislim, to su priče neke, jer Milutin je bio ipak, njen muž je bio obrazan čovek, lojalan svoj naciji, kaže, ništa mi draže nije od vere i naroda mog i za to dvoje ću dati život i čast. Znači, majka, i Tesla kad piše o svojoj majci u Americi, u onom električnom sprinteru 19. godine, 1919. On daje odu srpskoj majci, kako ona bila sposobna da seje konoplju ili ostale žitarice i da tka i da napravi razvoj. To je ipak velika umetnost i dan danas. Nađite mi neke žene koji to znaju da rade. To je bila vrhunska majstorija u ono vreme. Čak je naveo u nekim spisima da je izumila neke određene stvari za poljoprivredu, za rad. Pa da, u tom zanatstvu, u tom razboju, u tom tkanju. To je vrhunska umetnost, vrhunsko zanatstvo. To treba stvoriti nešto, olakšati posao. Kada kažete da postoje dokazi o tome i baš da je Milutin Tesla, otac Nikole Tesle, pisao i najavio to rođenje, gdje to možemo pronaći? U kojoj vašoj knjizi? Pa ja sam objavio to, na primjer, u ovoj knjizi Tesla, svojatanje poreklo, i o knjizi o Milutinu Tesli, naravno. To sam objavio, a inače to se može naći u Matici Srpskoj ili u Narodnoj biblioteci, to je, znači, postoji datum stranice i sve, znači, to su dokaze, to je, niko nije sanjao da će da se to desi. Niko. Dobro, a kad ste rekli da, kad već zapravo govorimo o porodici, šta ste vi saznali o bratu Nikole Tesle? Postoji samo priča. Ono što sam ja saznao da je to, jedini sam ja bez lažne skromnosti uspeo da nađem jedan jedini trag. Ja sam bio na groblju Smiljanu, tamo sam tražio njegov grob, nema ga. Nisam ga uspeo naći. Ima tamo neke druga deca iz porodice Tesla koji su sahranjena, mali dečji grobovi, o tome sam pisao isto. Jedini trag, materijal, da je on uopšte postojao, kao ličnost, kao čovek, kao ljudsko biće, jeste da je on pretplatnik na knjigu kao učenik 6. razreda škole u Medaku. I to sam ja objavio u knjizi o Milutinu Tesli. Znači, to je jedini dokaz materijalni da je on postojao, koji sam ja otkrio. Drugo nema ništa, nažalost.
Znači, samo ono što je još Tesla rekao i to je to, par Ono što je rečenica. Tesla rekao i što sam ja našao taj podatak da je on bio pretplatnik na jednu knjigu kao učenik 6. razreda škole u Medaku. To je Danilo Tesla, učenik taj, to sam objavio u svojoj knjizi, inače drugih tragova nema, nažalost. Dobro. Ali to je dovoljno. Da. To je materija. Da, svaka čast što ste uopšte i Da, to pa jedna našli i potvrdili. Pa je kompletna srpska istorija zasniva na jednoj polurečenici porfirogenita, kompletna. Odatle počinje samo ta polurečenica, tako i ovo. Znači, jedini materijalni trag za sada. Možda se, daj Bože, da se otkrije nešto. Da. Nisam ja isključio. Kada govorimo o porodici i uopšte o samom Nikoli Tesli, kakve je misaone vježbe, zadatke davao Milutin svom sinu? Mislim, kako je teklo to odrastanje i zašto je toliko Tesla bio napredan? Pa prvo, ovako, to je bila jedna veoma skromna, obična, klasična srpska porodica. Milutin Tesla je bio veoma obrazovan čovjek za svoje vreme. Gore 18 jezika, verovali vi ili ne. Tesla kaže, ja sam govorio 8, a je to 18. Obrazovan čovjek sa veoma velikim smislom za humor. Da nije bilo mačka, jedna koju ga su imali u detinjstvu, Tesla kaže, ja nikada ne bi saznao šta je to elektricitet. Kad sam ja vazduh suv na Velebitu, pored peći, i kad sam pomazio mačka, zasijeli su varnice. To je statički elektricitet. To se danas zna. I ja sam pitao oca, šta je ovo? On je rekao, pa možda je to elektricitet. Nije znao da mi je I on kaže, Nikola Tesla kaže, čitav život sam se pitao, ako je Zemlja, planeta naša, jedna velika mačka, ko je onda miluje po leđima, pa sevaju munje i gramovi? To je fascinantna priča, on to piše pred kraj života. Sjeća se on kako je prvi put saznao. Milutin Tesla imao nevjerovatan smisao za humor, za satiru, pisao je pesme, bio je veoma poštovan čovek u društvu i mučio se do besvesti, imao je 5 dece, znači 2 sina i 3 ćerke. On je menjao mesta službovanja po potrebi službe, nisu njega pitali da će on da ide tu i tu. Zato je se Tesla rodio Nikola u Smiljanu. On je bio izvanrednim odnosima sa katoličkim sveštenicima i sa muslimanskim. Ne postoji, kažu, reč muslimanski sveštenici, ja se izvinjavam stvarno, ali on je odmenjivao njih u službi pri sahranama, pri obredima i muslimane i katolike. Znači, izvanrednim odnosima. I on je Nikola Tesla je tu nasledio tu ljudskost. Nikakve probleme on nije imao sa njima. Ni njegov otac. I jednom Milutin Tesla piše, toliko sam u bednoj situaciji da ću se obratiti braći katolicima za pomoć. Kad je bio u Senju. Teško je se živelo tada u to vreme. Ali je bio častan. Znači, šta krasi Milutina Tesla i porodicu? Krasi velika biblioteka knjiga. Milutin Tesla je imao Goethea, Schillera i sve na nemačkom jeziku. Nikola Tesla je nemački đak, on je na nemačkom učio i na srpskom naravno. I tu je mnoge pametne stvari saznao i Voltera i sve je on čitao od njegovog oca koji je imao i tekako bogato biblioteku i držao vrsne propovedi. Malo se zna da je rođeni brat Milutina Tesla, Josif Tesla, znači stric Nikola Tesla, u Sremskoj Mitrovici bio profesor matematike i da je on napisao neke skripte, udžbenike, to niko ne istražuje. Ja se rešavam da odem jednog dana, ali eto, život je takav, ali otići ću sigurno. Znači, u Sremskoj Mitrovici je sahranjen njegov brat Josif Tesla, koji je bio profesor matematike u vojnoj gimnaziji. Znači, oni su prirodno bili opredeljeni ka prirodnim naukama. Samo još jedno podpitanje, a to je za određene misaone vježbe koje baš... Aha, daju zabroj se. Da, molim vas samo da kažete taj dio. Kaže, čekaj, i ovo je Zmaj što je rekao, nije znanje znati, nego znanje dati. Tako je i Milutin Tesla svom sinu, Nikoli, zadavao određene zadatke i misaone vežbe, da on razvija svoj mozak, jer on je mnogo davno i
pametno saznao da nije znanje dati, nego naučiti čoveka, dete, da misli, da stvara svoj način razmišljanja. I zato je Nikola Tesla, pored tih očevih saveta, tih očevog vaspitanja, uspeo da razvije svoj mozak na vreme u detinjstvu, da bi došao do toga dokle je došao, do vrha. Ja ću postaviti jedno pitanje za jedan poznat članak. Problem povećanja ljudske energije. Tesla napisao taj poznati članak pomenuši da su tadašnji naučnici rekli da je sunce prošlost, zemlja sadašnjost, mjesec budućnost. Zašto je uopšte, izuzev ovog što rekoh, taj članak odjeknuo u vječnost, izdvojivši se kao jedan od najmoćnijih zapisa Tesline visoke promisli i najsavršenijeg razumijevanja svih kosmičkih principa i zakona? Taj članak je posebno interesantan za čovečanstvo, za civilizaciju, a i za mene lično. 90. godine tadašnji direktor muzeja Nikole Tesla, Aleksandar Marinčić, je meni zabranio da objavim taj članak, jer sam prvi uradio njegov prevod i objavio u svojoj knjizi. On je čak tužbu neku podneo protiv mene. Zašto? Bez veze. Stvarno, fascinantno. Članak Problem povećanja ljudske energije, Nikola Tesla objavljuje časopisu Century, 20. vek, kod svog prijatelja od Johnsona, na 60 kucanih stranica, gde sublimira, znači on je na vrhuncu karijere, vrhuncu stvaralačke, intelektualne, životne karijere, i tu sublimira sve probleme ljudskog roda, to je civilizacije. Znači, ne postoji tema gde se on tu nije opredelio, gde se on nije izjasnio. Znači, to je sve, vrh njegovog života i dela. On tu iznosi fascinantne stvari, znači kompletne. Taj članak bi trebao da uđe u sve lektire sveta. Znači, on je toliko moćan, toliko se on bavi problemom čoveka, kao čoveka. Znači, gde, kuda napreduje čovek, šta ga koči, šta želi. Znači, i taj članak je tek ja sam, imam čast i slobodu, bez lažne skromnosti da kažem, da sam prvi u Srbiji objavio taj članak. I koji se tek sada, on se štampao posle, to je 32 godine, štampao na puno mesta i treba da se štampa svuda, i on je nešto, Teslina filozofija života. To je to. To je, stvarno, bez reči. Hvala što ste uradili takvo jedno djelo, među prvima zapravo prvi. Prepoznao sam. Kod nas je bio zabranjen. Zašto nas? To nije jasno. Postoji ta, negde od 54. do 90. godina, ta neka animozitet prema Tesli, nešto, da se on smatra komunistom, da se nikako, Tesla je srpski pravoslavni hrišćanin od oca i majke, koji je duboko bio religiozan čovek i posvećen Bogu, i oni su izbacivali, čak iz Johna O'Neilla su izbacivali pogled gde on piše o crkvi, on se družio sa vladikom Nikolajem Velimirovićem. Znači, to je nesporne su stvari, ali nisu bile popularne, da se kažu, u to vreme, i to je mnogo štete naneseno Tesli, od te 54. do 90. godina. I mnogi su tu gluposti napisane i objavljene i tako, ali stvarno bez veze. Baš i sam vladika Nikolaj piše o susretu sa Nikolom Teslom i koliko je njega Tesla iznenadio, koliko je čovjek u potpuno svojoj nauci i da ga ne valja i ne treba ometati. Naravno. Pa možete li vi možda još dodati neku dopunu o susretu svetog vladike Nikolaja Velimirovića i Nikole Tesle? Postoji jedna poznata priča o dolaru, kad je Nikolaj pitao Teslu, kaže, imam $1, to ti mogu dati, a najjača priča je ova. Kad ga pita Tesla Nikolaja, ti veruješ u Boga? Kaže, da. Jesi ga video? Kaže, ne. Takže ja nikad struju nisam video, ali znam da postoji. To je njihova priča. Takođe Meštrović, Ivan Meštrović, Hrvat, i to veliki hrvatski umetnik, isto svedoči o Tesli, o umetnosti, o pismu, o govoru, o jeziku. Fascinantni su ti sagovornici Tesle. Neko bi, valjda, ne mogu ja sve da stignem, naći pametan da objavi sve te susrete i sve te događaje
sa Teslom, koliko su oni fascinantni, u par reči je objasnio suštinu sveta i sve. Zašto se za Nikolu Teslu kaže da je nenadmašni genije? Pa zato što, evo, da počnemo od danas pa unazad. Danas na Google ukucate Nikola Tesla, imate milione jedinica, ili tako? Ukucate Einsteina manje, Edisona još manje. Ali za sve naučnike sveta, interesovanje vremenom opada i za Newtona, i za Edisona, i za Max Plancka, i za Einsteina, a za Teslu raste. Zašto? Zato što je Tesla predvideo budućnost, anticipirao budućnost. Znači, on je, evo, samo jedan primjer. 1908. godine, on objavljuje svetski infrarni sistem u 12 tačaka. Ne postoje reči, ne postoji rečnik. Znači, više od 100 pojmova je trebalo izmisliti, stvoriti da bi se objasnili njegove pronalazi. A evo, ti i ja živimo danas u to vreme mobilne telefone, internet, je li tako? Isto, reči koje mi danas znamo nisu postojale pre 10 godina, 20. Tako u njegovo vreme. Znači, on kaže, 1908. godine, on to mnogo pre uradio, nego tad je objavio, mala džepna sprava koju će svako nositi sa sobom. Šta je to nego mogo? Imaće tajnu vezu, znači ličnu vezu, svaki pojedinac. Štampaće se novine i slušati muzika na kopnu i na moru. Tačno vreme. I znači, svetski infrarni sistem koji se danas ostvario zadnjih 10 godina je njegovo delo od 908. 904. je objavio 908. Da budemo precizni, u 12 tačaka. Znači, to je to fascinantno. To je samo što se tiče komunikacija. Šta ćemo za energiju, bežični prenos energije, šta ćemo za turbine, šta ćemo za hiljade stvari. Teslin jedan patent, nije sadržavao samo jedan patent, nego mnogo patenta u jednom patentu. I ovaj Elon Musk treba biti ponosan na njega. On je pošten čovjek, zato je vjerojatno danas i najbogatiji čovjek na svetu. Zato što on kaže, sve sam ja to našu američkom patentnom zavodu, to ima, to je dostupno. Na osnovu patenta Nikole Tesle, broj taj i taj, ja prijavljam svoj patent taj i taj. Zato što je u međuvremenu 100 godina je prošlo, 120 tehnologija napredovala, ali se on poziva na patente Nikole Tesle i zato je svojoj firmi Tesla Auto dao naziv Tesla i svaka mu čast, treba da budemo ponosni na njega. I on na nas, naravno. Znači, on je pošten čovjek, zato je danas vjerojatno najbogatiji. Šteta što možda više ne radi za promociju Tesle, ali i ovo je veoma važno što je uradio. Ime je dovoljno. Tesla, kad ste pomenuli sve ove patente, 1917. znamo da je Tesla postavio osnovne principe u vezi sa frekvencijom i nivom snage prvog radara. Šta je još Tesla ostavio svijetu i ljudima? Spisak je velik. Odakle da počnem? Prvo je od 1898. godine još, znači 17 i 19 godina pre toga, onoj
Madison Square Gardenu, tamo, baš ti onaj, pokazao prvi teretligovni brodić. To je pokazao prvog robota, a daljinsko upravljanje, na kome danas počiva civilizacija, je njemu bilo samo usputno delo. Radar, naravno, 17. Tu Francuzi su nešto otimali oko tog radara da su ga oni pronašli. Ne, Nikola Tesla je pronašao radar, kao i radio, naravno. Tek i Vrhovni sud SAD-a, kad je Tesla umro 43. proglasio Marconijev patent ništavan, nego priznao Teslin patent. Šta je Tesla uradio? Tesla je dao budućnost. Znači, od energije do telekomunikacija. I sve ono ostalo između što postoji. Znači, ja sam bio slobodan da u Njujorku na konferenciju Tesla citiram 11. Marksovu tezu o Feuerbachu koja glasi: filozofi su samo različito tumačili svet, a radi se o tome da se on promeni. Ako ga neko promenio, to je Nikola Tesla. U svakom smislu reči ga promenio. I, znači, tek predstoje. Šta bi, znači, energija, kao što je mobilna telefonija, tako će biti energija. Energija je svud oko nas. To je problem biznisa, znači nije problem tehnologije. Tesla je to još u Colorado Springsu rešio. Ali, problem naplate, vjerojatno će to rešiti na digitalni način, kao što je rešili problem mobilne telefonije. Šta je on još rekao? Njegov model automobila, vi gledate automobile, imate sad električni auto. Istine radi, ja ću reći, dragi mi je Sokrat, šta je rekao Platon, dragi mi je Sokrat, ali mi istina draža. Nije Tesla izmislio električni auto, nego je nemački car Viljem. Tesla je izuzetno poštovao Nemce, jer je nemački čovjek, nemački đak, dao zadatak naučnicima svog doba da pronađu auto na električni pogon. I Tesla naravno bio najbolji u tom. Znači, to istine radi, da budemo pošteni, kao i uvek. Kako će izgledati automobili sledeće generacije? Da vidite vi Teslin auto iz 1908. 10. kao aeromobil. Nešto nevratno. Sledeća generacija, on kaže, neće imati točkove, nego će se jednim mlazom oslanjati na podlogu, a jedan drugi mlaz će ga gurati napred. Znači, a njegova turbina će biti umesto motora. Kad je on John Fordu rekao, osnivaču američke automobilske industrije, da ima novi motor, novu turbinu, sve, a ovaj ga pogledao i Ford mu je rekao, kaže, šta ti misliš, bre Nikola, da mi pretvoriš automobilsku industriju u gomilu starog vožđa? A Tesla mu kaže, piti malo više mleka, više ćeš motora da napraviš. To je anegdota poznata. Znači, totalno nova revolucija u automobilima. Znači, bez točkova, neće imati točkove. Vidjet ćete, a to je Teslina crtež postoji, to sve postoji, patentirano je još 908, 9, 10. Pa, evo sad, šta gledamo? Dronovi. Pa 28. godine, poslednji Teslin patent je taj letelice, 2 patenta, 1928, 2 patenta letelice sa vertikalnim poletanjem, sa 4 propelera. Evo, pokazat ću vam posle u knjizi. Znači, to je njegov patent lično, koji se ostvario, evo, prije 10 godina. Pukovnik John Jacob Astor, stradao na Titaniku, bio je mecena i Teslin dugogodišnji prijatelj. Otkupom dionica u vrijednosti od $100.000 omogućio je Teslin boravak i eksperimente u Colorado Springsu. O intenzivnom radu na novoj letećoj mašini Tesla mu je 22. marta 1909. pisao: naporno sam radio na projektu leteće mašine i izgleda da će to biti nešto izvanredno. Neće imati nikakav propeler, niti nosive površine, repa i krila, niti krmilopravca. U stvari ništa već poznato i omogućit će nam da podižemo veće terete i nosimo ih kroz vazduh sa najvećom mogućom brzinom kakvu je danas moguće ostvariti. Znači, ne postoji oblast ljudske delatnosti gde se on nije ogleda i da nije ostavio tragove i tek tehnologija treba da... Pa onda, šta je sledeće? Kao što je rešen problem inženjerski drona, to jest letelice sa vertikalnim poletanjem pre 10, sad ostaje da se leti sa vode. Ima Gildin Boat, kako li se zove, neka čudna reč koja još uvijek nije rešen problem. A on je to i patentirao isto. Nešto su Italijani pokušavali, ali Teslina ideja je glavna. Kad ste rekli za električne automobile, isprobao to, stavio taj motor od tu turbinu u auto i vozio, ali ne zna se tu tačno koliko je kilometara vozio taj auto bez motora, izvadio je taj osnovni motor, nego ubacio svoj. Znate li možda više o tim detaljima? Ja ću biti slobodan čovjek, možeš ovo da izbrišeš, ja mislim da to izmišljeno sve.
Mhm. Najiskrenije ti kažem. To su oni fantaziri. To nije bilo. Znao bi ja 1.000.000%. Mhm. Oprosti, što kažem ti lično i personalno, i to možda ne možeš da snimiš, to je izmišljena priča. To ne postoji. Znao bi ja to. Mhm, mhm. I oprosti malo, ja sam način. Dobro, dobro, sve okej. Oni to fantaziraju, to nije tačno, veze to ne. Znači, samo je dao taj osnovni patent, da. priložio je, da kažemo tako, da... Da, Jasno. ima ona fotografija s onom ženom, znaš, tamo, ono malo, ne, to su izmislili oni. Da, da. Nije. Ali postoji slika u nekom autu, on Pa bi da, sedi sa ili- ženom, pa da, postoji, pa da, to je drugo, to je mnogo ranije. Jasno. Ne, nije. Znamo da je Nikola Tesla putovao prvo Evropom, pa onda je završio u Americi. A šta je radio u Parizu? Za Nikolu Teslu i Pariz su vezane veoma zanimljive priče. Pre odlaska u Sjedinjene Američke Države, Tesla je proveo veoma lepe godine u Francuskoj, to jest u Parizu, i on je, istine radi, treba reći da je on radio u Edisonu i Continental kompaniji. Znači, Edison je njemu dao prvi posao i kod Charlesa Batchelora je radio u Parizu. Iz Pariza potiču čuvene priče o Sari Bernard i od njegove priče o njegovom elektromotoru, i on je iz Francuske, to je iz Pariza, otišao u Ameriku. Kad se vratio u Evropu, prvi put, on se 2 puta vraća u Evropu. Obično je poznata ona priča od 1892. Ali treba znati 3 godine ranije, 89. kada je otvoren Eiffelov toranj. Tada je on bio na svetskoj izložbi u Parizu isto. I sa svojim ujakom Pajom Mandićem, koji je bio mitropolit, Dabrobosanski. Znači, i ono što, kad se proučava Nikola Tesla, treba posebno obratiti pažnju na ono što je on govorio u Parizu pre nego što je postao slavan i popularan. Znači, Francuzi su njega obožavali, on njih naravno, i te priče koje je pisala francuska štampa pre 92. i 89. i pre 84. su veoma autentične, tačne i precizne. Znači, onda je on bio u Strasburu, naravno, koji je bio deo Francuske, i tu postoje brojne priče i veoma interesantne i naravno da su tačne. Postoje li još neki navodi Teslini za neke druge gradove, recimo po Bosni, po Srbiji? Da li se pominje u nekim dokumentima? Naravno da postoje. Tesla je bio Srbin, nesporno, i poznavao je sve srpske zemlje. Njegovo interesovanje nije bilo samo za Liku, za današnju, kažem, Hrvatsku, to vreme nije ni postojala, bila je to Austrija, pa tek kasnije Austro-Ugarska, i za Srbiju, Kraljevinu Srbiju, i za Niš, i za, na primjer, srpske zemlje u današnjoj Bosni, to jest Banja Luku. Kad je Nikola Tesla upoznao Zmaja Jovana Jovanovića i kad je preveo njegove pesme u Americi, on je rekao: mislim da sam više ovime uradio za srpstvo nego celokupnim mojim radom na polju elektriciteta. Tesla kaže da su naše narodne pesme, po mišljenju samog Getea, spadaju u red vrhunskih grčkih i rimskih, starogrčkih i starorimskih. A kaže, kad je on to rekao kao Nemac, šta bi tek rekao da je bio kojim slučajem Srbin? To je rekao za Getea. Znači, Teslino interesovanje za srpske zemlje, za Srbiju, za srpski narod, ma gde je živio i nalazio se, je bilo neprestano i podjednako važno. On kaže da je poznavao lično 5 američkih predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Vjerojatno su oni pričali o Srbiji, o Srbima, nisu oni pričali neke druge teme, nisu imali, nego Srbija. Nijedan događaj u Srbiji ili srpskim zemljama se nije desio da New York Times ili neke prestižne novine američke kao New York Times, da nije tražio njegov intervju. A kada je ubijen kralj Aleksandar Karađorđević 9. oktobra u Marselju, lično je Nikola Tesla napisao nekrolog. Lično, New York Times je to objavio. Inače, da kažem, New York Times je objavio oko 700 članaka o Nikoli Tesli za njegovog života. Sve sam našao. Znači, oko 700 članaka je objavio i to je njegov uticaj na američku politiku o Srbiji, o srpskom narodu, ma gde je bio. Nikola Tesla je izuzetno znao i za Srbe u današnjoj Republici Srpskoj, i kada je umro Petar Kočić, on je hteo da mu podigne spomenik u Banja Luci i on je imao intenzivnu saradnju i druženje i
pisanje sa društvom Zmijanje u Banja Luci. To je malo poznat podatak, ali evo, da kažemo ekskluzivno, ta pisma su otkrivena, poznata su, evo sad su, vi ćete biti slobodni da to objavite. Znači, ne postoji mesto i on je izuzetno cijenio Srbe u tom kraju naše bivše zemlje ili sadašnje naše države, Republika Srpska i Banja Luka. Znači, Tesla je odlično znao i pomagao i želeo je sve na svaki način da pomogne. Znači, on je i svi Srbi koji su bili po Americi su išli iz naših krajeva, su išli kod njega. To je glupo odvajati, mi smo srpske zemlje, bili i ostali. Znači, njegovo interesovanje za Banja Luku je bilo i ostalo doživotno. Nevjerovatno i vrlo zanimljiv podatak. Hvala što ste i podijelili. Evo, sada gledaoci imaju priliku vidjeti taj dokument. Naravno. Sjajno. Da odemo u Ameriku. Malo čas ste pomenuli da je imao susrete i razgovore sa 5 američkih predsjednika, ali tu su bili i drugi znameniti ljudi, pjesnici, pisci, Mark Twain, Naravno, pjesnici. naravno. Sa kim se tu Tesla družio? O čemu je, šta vi mislite, razgovarao Tesla sa takvim umjetničkim posebnim dušama? Tesla je bio na vrhuncu karijere 2-3 decenije, od 1890. do 1910. Znači, najmanje 2 decenije, u vrhu establishmenta američkog. I najveća čast u Njujorku je bila biti pozvan kod njega na večer ili u njegovu laboratoriju. To su mogli samo izuzetni ljudi da dođu. Kao, na primjer, Mark Twain, kao Paderewski, kompozitor, kao Dvoržak, kao najveće žene i glumice svog vremena, pijanistkinje, balerine, operske pevačice. Znači, vrh, krem američkog društva je se družio sa njime. I bila je čast da ih on pozove, on je spremio izuzetne večere, on je bio galantan čovjek. On je živio na elitnim hotelima, znači vrh američkog društva. To je nesporna činjenica. One komunističke priče da on bio siromašan, to su gluposti. On je trošio ogroman novac, on je zarađivao ogroman novac, novac za njega nije značio ništa, on kaže, ja sam previše dao svetu, i Astor, John Jacob, onda J.P. Morgan, najbogati Amerikanci su bili njegovi najbolji prijatelji. I šta su oni pričali? Pa Tesla mi je pričao o Srbima, o srpskom narodu, o majici, o ocu, o našem poreklu. Oni nisu mogli da nađu na karti geografskoj gde je ta Srbija, gde je ta Lika, srpska zemlja. Našli Velebi, tamo planina, kaže, ovo je mora da je došao s kosmosa. Od tu su nastale te priče, njegove fantastične. On je bio najnormalniji, visok, zgodan momak, neoženjen, bio je predmet za najbolje odvarače Njujorka su mu se odvarale. Znači, to je nesporno. On je bio čovjek na svom mestu, u svakom pogledu. Znači, čist, elegantan, najelegantnije obučen. Knjige se pišu o tome, o njegovoj modi, o njegovom oblačenju. On je znao za sve. Njegove fotografije su fantastične iz tog vremena. Njega su slikali najpoznatiji fotografi Njujorka tog vremena. Znači, tu ništa nije slučajno. On je radio na Srbiji, na srpskom narodu. Znači, srpskom narodu, ne Srbiji, nego srpskom narodu. I tu nema nikakve dileme. I on je mnogo uticao na američki stil života, na Amerikance. On je njima dao sve. Poštovali su ga oni. Nije tačno. A bilo je vremena kad su ga tužili za $100, za 200. New York Times je objavljivao na zadnjoj stranici sudske presude, pozive za ročište, poznati naučnik tužen za 100-200. Njemu to nije značilo ništa. Bio je on u sudu. Znači, on je živeo od vrha do dna. Ali je živeo pun život. I on se bavio istraživanjem i podaruje čovečanstvu blagodeti za čitave vekove
koji nama tek predstoji dolaze. 1885. godine Tesla osniva svoju električnu kompaniju za proizvodnju svjetla, The Tesla Electric Light and Da. Manufacturing, Da. sa sjedištem u New Jerseyu. Da. Ko je sve radio tu sa Teslom? Ko su bili ti ljudi? Šta se zna iz te laboratorije? Tesla je otišao 84. Vi ste rekli 85. Da, on je 85. osnovao prvu kompaniju. Tesla imao 10 kompanija. Najmanje 10. Počeo je sa tom, prvo je kopao kanale 84. i 5. za $2 dnevno, tako je bila, dok se nije snašao. Amerika je zemlja čuda, zemlja uspeha, i on je znao američki san, ostvario američki san i on se mučio. Kod njega su radili, pa, na primjer, Mađari, Italijani, Amerikanci, bili su i naši, naš je jedan bio kuvar, naš čovjek, ne mogu sad da setim imena, ali tu iz Leskovca jedan, on je imao sekretarice koje su samo za njegov skupljale iz štampe sve ono što pišu novine o njemu. I ta arhiva se danas nalazi u muzeju Nikole Tesla. Znači, one su vršile isečke, on ih je bio toliko kulturan čovjek da ih je on vraćao da se vrate kući, da se, evo vam novac za taksi, odite kući, preobučite se, nemojte tako da mi dolazite u kancelariju. Tesla je imao te svoje saradnike, kao Citoa, najveći Mađar koji je bio dugo s njim, ali šta je interesantno? Tesla se bavio visokim strujama, visokim naponima. To su igre bile nenormalne, nepoznato u to vreme. Da se nikada nijedan njegov saradnik i radnik nije povredio od te visoke struje, visokog napona. Znači, toliko je bio pažljiv, pedantan i kulturan, znači da nikakva opasnost nikada nije došla u obzir da se on povredi. Cito, Mađar je i Marconi isto bio kod njega u laboratoriji radio, pa ga je pokrao, pa je prijavio radio prenos, koji je američki patentni zavod prihvatio, ali ga je posle ipak poništio, jer ipak je to Teslin patent. Mnogi su radili kod Tesla. Da. Da li je prvo, u toj laboratoriji prvoj, odnosno kompaniji, da li je prvo radio na sistemu patenata za lučno osvjetljenje ili za nešto drugo? Jeste, prvo u to vreme je to bilo popularno, ipak je to 1804. 5. 6. 7. 8. još uvijek nije bilo nazvanične struje. Nije Tesla izmislio nazvaničnu struju, to da kažemo istina radi, ona je već bila poznata u naciji, ali je Tesla taj koji je ostvario to, koji je realizovao proizvodnju, distribuciju i raspodelu neizmenične električne energije i posebno polifaznih struja. On je smislio polifazne struje i omogućio prenos. Njegov početak jeste lučne lampe, jer bile su one fenjeri, znate, to u Njujorku i u Srbiji, svuda je to bilo, i u srpskim zemljama i Evropi. On je taj koji je smislio, pa je smislio fluorescentno svetlo, kažu, neko hladno svetlo, pa su onda, evo danas kad blešti Beograd, Njujork, Banja Luka, bilo koji grad, to je njegovo delo. Njegovo delo je svuda kod nas, svuda, u veš mašine, električnom šporetu, u sisivaču, a da ne pričamo o digitalnoj tehnologiji koja je 100% njegova. Znači 100% osim poluprovodnika, koji nisu njegovo delo, da kažemo, ali tehnologija je takva, ali ideja digitalnog sveta, današnjeg velikog sela, globalnog sveta, je delo Nikole Tesla iz 1904. godine. 1908. je objavio. Kakav je odnos, malo ste pomenuli da je imao takav odnos prema novcu, da ga to nije zanimalo, da je više novac gledao samo na sredstvo da ostvari ciljeve, jer ti eksperimenti su bili mnogo skupi i sve laboratorije, mašine i tako dalje. Ali kakav je odnos imao sa Westinghouseom? Znamo za činjenicu da je Westinghouse mogao bankrotirati da Tesla nije poderao onaj ugovor. Šta znate iz tog djela? Ovako, Westinghouse je bio veliki pronalazač svog vremena i veoma moćan čovjek, bogat. Kako se obogatio? On se obogatio na pronalasku vazdušne kočnice za železnicu, na vozovima. I on je odlično znao svrhu pronalaska. Upoznao je Teslu, finansirao je Teslu, kupio je Tesline patente i kada je došao u krizu, Tesla je lično pocepao taj ugovor, $1 po konskoj snazi. To bi bile neverovatne sume. To su sume
mislim, mogu da kažem bilo koju cifru, ali glupo je nezamislivicu. I Tesla je iz poštovanja, zato što je bio čovek, pravoslavne vere, pošten, častan čovek, pocepao taj ugovor i kaže, hvala vama. Nije to prva i jedina Teslina priča na tu temu. On kaže, dok je bio u Evropi, pre Amerike, 1883. gradonačelnik Strasbura Bozen mu je obećao veliki novac za svoj motor, koji nije mogo da uradi u Evropi. Zato on tišao u Ameriku. I kaže, umesto toga, kao i svi političari koji lažu, naravno, je doneo bocu vina koje Saint Etienne, koje je njegov otac zakopao za vreme nemačke okupacije Alkazasa u Francuskoj. I kaže, to vino je bilo toliko dobro, da sam ja oprostio sva njegova obećanja i sve njegove reči. Znači, Tesla je znao da prašta. On je svestan bio svoje genijalnosti. Eto, u tome je njegova veličina. On je bio svestan svoje genijalnosti i zato novac njemu nije značio ništa. On je tražio novac, on je dobio novac i on je trošio novac, nemilice. To su gluposti da on bio siromašan. On je ulagao u civilizaciju, u svet. Zato danas mi živimo u blagodeti toga. Dajte mi nekog drugog naučnika čije se ideje tako ostvaruju. Znači mi, evo, ta kamera, to sve, zahvaljujući toj električnoj energiji koja je svuda oko nas, toj mobilnoj telefoniji, tom internetu, to je sve njegovo delo. Te velike centrale na svetu, to je njegovo delo. Na Nijagari, od 13 patenata, 9 su njegovih. Zamislite vi to, od tada do sada to je sve isto. On je isto želeo da ne budu ovi dalekovodi, kablovi preko planete, bežični prenos. Zašto je on? Nije hteo to. Taj plan će se ostvariti kad tad. Samo je pitanje biznisa. Znači, nije problem tehnologije, nego biznisa, naplate toga. Ali to će se uraditi jednog dana. Šta znate o njegovoj sahrani? Postoje mnoge peripetije i kao svi poznatim ličnostima, naravno, kod njegove smrti. On je čovjek živio u hotelu zadnjih 10 godina, New Yorker, soba 3327. Imao sam prilike da budem tamo i da spavam 2 noći, zahvaljujući prijateljima iz Amerike. Međutim, tamo ima soba 3328. Ja to nisam znao dok nisam otišao. I ja kad čitam one knjige i novine ili tako nešto, kažu da je američka vojska, ne FBI, nego američka vojna služba, odnela 2 kamiona papira. Odakle to u tom apartmanu nije moglo da stane. Međutim, on imao još jedan apartman, 3328, a 3327 je živeo. Znači, tamo je bila ta laboratorija doživotna. Sad postoje teorije, da su ga otrovali, da je neki Skorkozi ga udavio. To su sve gluposti. On je čovjek umro prirodnom smrću u 87. godini života, na Božić 43. godine. Nakon toga, 11. januara njemu izvršeno opelo. Srpska crkva u Njujorku u to vreme nije postojala. Njegovo opelo je izvršeno u protestantskoj crkvi Svetog Jovana Bogoslova. Sveštenici su bili Dušan Šukletović iz Niša, rodom, i još jedan mrvavčanin, da ne pogrešim. I on je sahranjen 14 km daleko od Njujorka. Po svim pravoslavnim običajima. Međutim, rat je bio 43. Još uvijek nije bila Stalingradska bitka. Ko je znao kako će da se reši rat? U to vreme se u Njujorku našao njegov sestrić rođeni, od sestre Marice, sin Sava Kosanović, političar, član vlade koji je bio 41. 45. Znači, veoma uticajan čovjek, a njegov rođak, najbliži rođak, to postoji po krvnoj liniji. I on je 43. posle par meseci naredio iskopavanje i kremiranje Nikole Tesle i urna koja je stajala tamo kod njega u ambasadi našoj u Njujorku
u konzulatu ambasade je bilo u Vašingtonu, je prošvercovana u Srbiju 54. godine i doneta u muzej Nikole Tesle. To je iz najveće nužde je urađeno. Nije to urađeno nikakve, tu nisu bile zavere ili neke druge gluposti, nego bilo da njegov posmrtni ostaci ne ostanu preko okeana, nego da se donesu u Beograd, u Srbiju, da ovde budu za navek i za uvek. U tome, to je suština cele priče, a sve drugo su gluposti. Možete li nam još reći nešto što ste saznali za snimak filma? Znamo da je snimljeno oko 2,5 ili čak 3 sata, da baš konkretno intervjua audio i video sa Nikolom Teslom. Znate li nešto u vezi toga? Mislim, ako iko nešto zna, mislim da ste to vi. To je velika tema i veliko pitanje, ali ja ću da budem prost i jednostavno. To niko nije istraživao. Tesla se kotirao raznorazno u američkim društvu. Do vremena špansko-američkog rata. To je bilo, mislim, 1898. Da ne pogrešim godine, nebitno. Kad je bio taj španski-američki rat, Tesla se, naravno, stavio na američku stranu i on je ušao u vrh američke društva, zvanično. Posle nekoliko godina, pre toga se pojavio film i američka vlada je donela odluku da se pravi filmska enciklopedija. Znači, filmska enciklopedija, znači, svih poznatih Amerikanaca na filmu. Ja mislim da je onaj, ne Golda Meir, nego onaj drugi, kako se zove, agencijska filmska kuća dobila zadatak da to radi. I nemoguće da Tesla tada nije snimljen. To je to što vi pričate, ali verujte mi da to niko nije zavirio u te arhive filmske da nađe Tesla. 99,9% mora, jer to je bilo naređenje američke vlade, da se on snimi. I postoje takve fotografije. Vi ste fotograf i veoma se jasno razlikuju fotografije sa fotoaparata i sa filmske kamere. 3-4 su objavljene, ne više. Znači, postoje, siguran sam, ali nikog ne zanima da to stvarno istraži. Šta je ono o Tesli što je najmanje poznato, a vi znate? Mnogo toga ima. Mnogo toga ima. Evo, prvo što vam dođe na pamet, što je bitno sada... Pa voleo je žena i vino, na primjer. Ljudski stvari da krenem. Dobro. To je, svi ga sam stavio neke gluposti i druge, tako nešto. Čak je bio normalan, kaže, ja sam popio čitavo malo jezero alkohola. On je pio uživao vinu, uvek mu je slao, tamo je degustirao, kaže on ujaku. Uveče, pošalje mi onog našeg vina. Ovo ovde američko je odvratno, mnogo je lošije od onog što smo pili u Parizu, a znaš da je ono bilo nikakvo. To je samo jedan detalj. Isto, on se družio, njega svrstavaju tamo neke razne kombinacije, te da se kastrira, te da je bio gej, te gluposti, to su stvarno sve gluposti. On se družio sa vrhunskim ženama i sa pijanistkinjima, umetnicima, operskim pevačicama, i Katarina Johnson, žena njegovog prijatelja, ga obožavala, i Anne Morgan, ćerka od JP Morgana, i sve, ali on, naravno, je bio kulturan čovjek, ali čovjek na svom mestu. Šta je, najfascinantnije su kod Nikole Tesle najobičnije stvari na svetu, a njih ima bezbroj. Bezbroj. Znači, od ponašanja, oblačenja, do pisanja na sve moguće teme, od poljoprivrede,
korišćenju ozona u poljoprivredi. Naprimjer, on je patentirao ozon, sredstva za proizvodnju aparata za ozona. Da, evo, drona smo pominjali. Znači, ne postoji oblast ljudske da on je želeo besplatnu energiju svima na planeti. I oni, ne zaboravimo nikad, on je ipak sin pravoslavnog sveštenika i ujeci su mu bili vladike. On je radio za dobrobit čovečanstva, sve. Njegov lični interes nije postojao. On je dao sve što je mogao u svetu. I hvala Bogu, Gospodu, i sve što se te ideje dan danas realizuju, idemo sve dalje i dalje i dalje. Tek se, samo deo njegovih ideja je realizovan. Tek će se ostvariti sve. Imate jedan divan podnaslov u vašoj knjizi koja se zove Šta je Teslino proročanstvo, odnosno Teslino proročanstvo. A moje je pitanje, prije svega da pomenem taj podnaslov, Zrak svjetlosti, sudbina naroda. Šta je Teslino proročanstvo po vama? Teslino proročanstvo po meni jeste besplatna energija za sve i blagostanje svih ljudi na planeti na svaki mogući način. Počeo od hrane, energije, komunikacije i svega ostalog. Znači, neki deo se ostvario. Ta komunikacija, evo, ostvarena. Jeste da se plaća, ali doći ćemo do dana kad će to biti besplatno. I tako će isto biti energija. Znači, energija je svuda kod nas, samo je treba uzeti. Ali znači način kako da je uzmemo. A to je on rekao, ali rekao sam, biznis je problem. Zrak svetlosti, svetlost, oko. On piše odu oku, čoveče. Život je, šta je svetlost, talasi. To je, kao fizičar mogu da kažem da je svetlost jedna određena frekvencija elektromagnetnih talasa. Najblistavija, naravno. Da se u oku vidi sve, da se iz oka mogu čitati misli, da je oko to, a to imaju narod, on je odlično znao da poveže te stvari i da je svetlost, on je tvorac svetlosti. Kao što je Gospod Bog tvorac svetlosti, tako je Nikola Tesla, čovjek koji je to njegovo proročanstvo ostvario na našoj planeti. Pomenuli smo neke ljude od kojih je Tesla imao priliku učiti zbog bogate biblioteke njegovog oca, Goethe, Schiller i ostali, ali kakav je odnos imao Tesla sa Ruđerom Boškovićem? On pominje Ruđera Boškovića u raspravi sa Einsteinom. I kad se pojavila teorija relativiteta. I Tesla je jasno i glasno ovako rekao. To što Einstein kaže i njegovi sledbenici, to je već davno odradio moj zemljak Ruđer Bošković, koji naravno bio Srbin iz Popovog polja, iz Hercegovine, koji blage veze nema sa Hrvatima, nego ga oni prisvajaju kao i Tesla, to su gluposti. I on kaže, Tesla kaže da je teoriju relativiteta stvorio Ruđer Bošković, njegov zemljak, možda daleki rođak i tako nešto, ali on je, znači, se divio Boškoviću i ona čuvena fotografija, on drži njegovu prirodnu filozofiju u rukama, kad se slikao tamo. Znači, Tesla kaže da je Ruđer Bošković tvorac teorije relativiteta. Da su ovi ga samo kopirali, naravno ne vodeći izvor.
Da. A kad ste pomenuli njegove večere koje je organizovao Nikola Tesla, čak je na proslavama svojih rođendana često bio protiv Einsteina i govorio o njemu, odnosno baš o njegovoj teoriji. Znate li možda zbog čega i zašto je uopšte sam etar kao pojam izbačen iz nauke i zašto je Tesla bio toliko protiv teorije relativnosti i uopšte Einsteina? Tesla je, za razliku od Einsteina, Tesla je bio pragmatičar. Znači, čisto američki čovjek. Teorija američka je pragmatizam. I Tesla je bio pragmatičan, Einstein je bio teoretičar. Neću dobro žalim, naravno, Einsteina, ipak je on mnogo uradio. Dobro, za njega je to uradila Mileva Marić. To je priča koja otvara sva druga pitanja. Imao neke ideje, sve je to okej. Znamo mi odlično šta je to. Teorija etra koju je pominjao Tesla i nauka u njegovo vreme je ostala do danas zagonetna. Današnja nauka ne može da objasni to, ali ta antimaterija ili crna materija je u stvari to. Ali, pošto ne postoje materijalni dokaz za to i još je uvek to vije u vihoru, ali Teslina intuicija je bila veoma jaka i žestoka. Tako da je on znao da tu nešto ne pije vodu, da u toj priči nešto ne valja. Jer on kaže, ako bi neko znao šta je elektron, ja bi prvi trebao da znam, ali ja ne znam. On bio suviše pošten i iskren. Kada biste sada imali priliku sresti se sa Nikolom Teslom, o čemu biste razgovarali? Pitao bi ga za korene, naravno, poreklo. Pitao bi ga za to. Pitao bi ga šta su njegove najdalje ideje. Način na koji želi da... Znam za njegove ideje, ali pitao bi ga za način na koji bi želeo da ostvari to. A pitao bi ga za korene. Ali on je korene rekao. Ali ja se nadam da ćemo to jednog dana naći. Imao sam, kao mladi istraživač, prilike da poznam razne ljude i da vidim svašta. Prilikom posete Beogradu 82. godine, juna 82. početkom, Zagrebački Srbobran je objavio dopis iz Beograda. I on priča, a novinar piše naravno, i tamo ima 10 praznih tačaka. Ja sam pitao neke ljude pored mene, šta znači ove prazne tačkice 10? Kaže, to je milovna cenzura. Aha. Znači, ja sam siguran da u bečkim arhivima stoji ta cenzura precrtana, gde je on tačno rekao mesto, selo, odakle on potiče ovde negde iz Srbije. Niste uspeli otkriti i pronaći još? Ne, nisam stigao do bečkih arhiva, ali otići ću. Dobro. Evo, da gledalcima kažemo, ako ste zainteresovani da podržimo rad našeg dragog Milovana, javite se na mail pa da se povežemo, da omogućimo Milovanu da iz ovog skromnog doma, ali veoma bogatog znanjem, pomognemo da istražuje dalje. Moja životna želja je da najpre objavimo bibliografiju Nikole Tesle. Ovo je prvi od 6 tomova ovakvih koje sam ja spremio za štampu i nadam se da će Republika Srbija ili srpski narod ili američki narod objaviti to, a onda kasnije na osnovu toga dovedemo sabrana dela Nikole Tesle, koje će celom svetu biti na poluzu i na sreću
Pa neka svi tumače kako ko želi i da se stvara novi, bolji svet. Šta drugo da kažem? To je baza podataka, odnosno koga da se spravi sabrana dela, ali tako? Ja sam uradio 25, nisam ti to rekao, 25.000 jedinica na 30 jezika svetskih. Čekam izdavača. Imam dogovornu promociju u Konačnom teci u Vašingtonu. Je li imate izdavača, ne? Nemam, neće da je lopa i bre, ljubomorni. A koliko... To bi bilo ovako, vidi ovo. Ovo je srpska bibliografija, vidi. 20 tomova, koliko? Samo sekunda, ne vidim. Aha. A ja sam 6 uradio. To rade 50 ljudi 50 godina, a ja sam sam uradio 6 u Tesli. Na 30 jezika. Na 30 jezika. Obuhvata radovi. Jasno, jasno. To je glavno za mene.